পুরো একদম সেন্ট্রি সেন্ট্রি দেও লাগে 1.5 বছর কথা নাই আবু সবে কি করে এসেছি কি এই শ্যাম্পু বুলি কৈ কৈছিল না লাইফত ওসিকে বেলেগ শ্যাম্পু চুলিনো দাঁত হয় বাপরে বাপ চুলি এত বহুত দিগাল সি एक्शन लगाते আপনার होगा काज सोबे ये जो फिक्टर का स्टाइल में करना था उसी तरफ कर दो ठीक है एकदम ये छोटा वाला ये थोड़ा थोड़ा लंबा है ना ठीक है इसको साइड करना इधर पूरा पूरा साइड पूरा पूरा साइड करो हम लोगों का जबरदस्त है कंगी मार गई पूरा फुल कंगी मार गई enggak hari এটা আমার হয়ে গেল কিছু হেয়ার কাট আরে ভাই তি আমার দেখা আছে আমার কে লাগছে কো তো কো হ্যাঁ সাকিব দেখা আছে সাকিব রান্না আছে আরে ভাই থ্যাংক ইউ বহুত আচ্ছা